बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है और इस खबर पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ा जा सकता है कि नाज़रीन, मुसलमान हुक्मरानों की और उम्मत मुसलमा की खामोशी से इसराइल एक और इस्लामी मुल्क पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, शाम के अहम तरीन इलाकों में इसराइली परचम लहरा दिए गए हैं और इसराइली ग्राउंड फोर्सेज फ़िज़ाई हमलों के बाद शाम में दाखिल हो गई हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब शाम में ही अमेरिका के एक अहम तरीन अड्डे के ऊपर ड्रोन अटैक हुए हैं। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। उम्मत मुसलमा की मुजरमाना खामोशी, जिस तरह से गज़ा के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई और उसके बाद उन्होंने समझा कि शायद हमारी बारी नहीं आएगी, लेकिन बारी आई। और अब आपने देखा कि किस तरह से दीदा दिलेरी के साथ मुसलमान ममालिक को जो है वो खौफजदा करके इसराइल जो है वो उसके ग्रेटर इसराइल के मंसूबे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, जुलानी की हुकूमत जब लाई गई तो शाम के अंदर पहले भी एक कमज़ोर हुकूमत जो है बशार अल असद की मौजूद थी। बशार अल असद की नाज़रीन हुकूमत में कम अज़ कम जो है वो अमरीका और इनके आपस में डील मौजूद थी, क्योंकि वहाँ पे गैर कानूनी तौर पे शाम के अंदर अमेरिका जो है वो ऑयल और गैस की जो फील्ड्स हैं, जैसे कुनिको ऑयल गैस फील्ड है, वहाँ पे कब्जा किए हुए था और दीगर एरियाज़ जो हैं वो उसने कब्जे में लिए हुए थे, तो उनके दरमियान डील थी। लेकिन जब जुलानी को लाया गया तो जुलानी नाज़रीन उससे मज़ीद कमज़ोर था। कमज़ोर इस लिहाज से कि उसने तो खैर आप यूँ कह लीजिए कि वाज़ेह तौर पे कहा जी कि इसराइल के साथ हमारी कोई दुश्मनी ही नहीं, हमारी दुश्मनी है तो हमारी ईरान के साथ है और हम जो है वो इसराइल और अमेरिका के दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार खड़े होंगे और हम जो है वो उन्हें सबक सिखाएंगे। लिबनान में हिजबुल्लाह के हवाले से उन्होंने कहा, इधर ईरान के साथ उन्होंने कहा, इराक के अंदर मौजूद हशद शाबी है उस हवाले से उनके ऊपर इन्होंने कहा जी कि हम उनके ऊपर भी अटैक करेंगे। यानी जुलानी जो है वो यूँ कह लीजिए कि प्रो इसराइल और अमेरिका आया और उसने सोचा कि शायद इस तरह की मैं टीसी करके या इस तरह के जो है वो मैं पापड़ बेल के तो अपनी हुकूमत को तूल दे सकूंगा। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि जुलानी मंजर आम से गायब है। पहले तो फ़िज़ाई हमले इसराइल की जानिब से किए गए दोरोजियों के साथ मिलकर और उसके बाद उसकी दीदा दिलेरी देखिए नाज़रीन के सुईदा के इलाके से शामी फ़ौज के इनखला के बाद अब वहाँ पे इसराइली परचम लहरा दिए गए, यानी वो इसराइली टेरिटरी करार दे दी गई। नाज़रीन, दोरोज़ी जो है उनका ताल्लुक वो मतलब उनके अकायद बड़े डिफरेंट से हैं। उनको आप मुसलमान वो अपने आप को मुसलमान कहते भी नहीं है, लेकिन उनकी बड़ी तादाद जो है वो इसराइल के अंदर भी मौजूद है। अभी जब ये अटैक हुए थे तो बहुत बड़ी तादाद में जो इसराइली हैं वो शाम में दाखिल हो गए थे और दाखिल होने के बाद फिर बाद में वो वापस चले गए, यानी वो उनकी मदद के लिए आए थे। तो अब जो है वो नाज़रीन जुलानी हुकूमत जो है वो कह रही है कि हम तो मसलहत के तहत खामोश हैं, हम मजम्मत करते हैं जो इसराइल अटैक कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि शाम के अहम तरीन इलाके दमिश्क के इलाकों के अंदर 16 के करीब जो इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ हैं वो दाखिल हुई हैं और उसमें भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी मौजूद है और इसके साथ ही उनको एयर सपोर्ट भी हासिल है। तो नाज़रीन, अगर दमिश्क के ऊपर कब्जा हो जाता है तो समझिए कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये मुसलमान हुक्मरानों की खामोशी और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे रजीम चेंज करके बशार अल असद की जगह पर इसको लाया गया जुलानी को, तो जुलानी अपने आप को बहुत कोशिश करता रहा जी कि वो एक फेवरेट बॉय अपने आप को करार दे और कहे जी कि हम तो इसराइल के मफादात के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इसराइल ने अटैक करके उन्होंने कहा जुलानी की हुकूमत अब ये टिश्यू पेपर को हमने संभाल कर लिए, अब हमने इसे फेंकना है। और अब जैसे वो गाड़ियाँ दाखिल हुई हैं तो वाज़ेह तौर पे ऐलान किया जा रहा था कि जुलानी जो है उसको कत्ल करने के लिए ये फ़ौजें और ख़ास तौर पे स्पेशल कमांडो जो है वो शाम में दाखिल हुए हैं। तो ये नाज़रीन अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें। इसराइल जो है वो हमेशा आपको पता है कि जो फ़िरका वारियत है वो फैलाने से बाज नहीं आता। अभी भी फ़िरका वाराना फसादात वहाँ पे शुरू करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि शाम की जो सलामती है उसको ख़त्म कर दिया जाए और शाम के इलाकों के ऊपर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है उसको अमली जामा पहनाया जाए। बाकी नाज़रीन रह जाता है उर्दन, तो इसके बाद उर्दन की बारी है। उर्दन तो खैर
آپ یوں کہہ لیجیے کہ ان کے لیے کوئی بڑی چیز ہے ہی نہیں۔ اردن میں تو آلریڈی وہ موجود ہیں اور وہاں پہ قبضہ کرنا ان کے لیے، وہ شاید انہوں نے ایک پہلے شام اور اس کے بعد اس کے اوپر قبضہ کرنے کی پلاننگ کر رکھی ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تشویشناک خبریں شام سے آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ ایک اور بڑی خبر ہے ناظرین، کردستان کا جو علاقہ ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ڈرونز اٹیک ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین وہ علاقہ ہے جو کہ امریکی کنٹرول میں ہے، امریکہ کا جو وہاں پہ فوج بھی موجود ہے، امریکی ایئر بیس بھی موجود ہے، اور وہاں سے امریکہ جو ہے وہ گیس فیلڈ اور آئل وہاں سے عرصہ دراز سے، دہائیوں سے وہاں سے چوری کر رہا اور عرصہ دراز سے وہ وہاں پہ اپنے قدم جمائے ہوئے ہے۔ اب ناظرین اس علاقے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آج ڈرون اٹیک ہوا ہے اور تیل اور گیس کے ذخیروں کو آگ لگ گئی ہے وہاں پہ، اور بڑی تعداد میں جو اسرائیلی فوجی جو امریکن فوجی ہیں ان کے زخمی ہونے کی بھی جو ہے وہ اطلاعات مل رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ شام کے اندر بہت تشویشناک ہے۔ شامیوں کے لیے دعا ہے کہ شامی جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بظاہر جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جولانی تو اعلان کرتا ہے کہ جی ہم اعلان جنگ کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف کہ اس نے ہمارے علاقوں کے اوپر حملہ کیا ہے یا کچھ کریں گے، تو انہوں نے مذمت کے اوپر ہی اکتفا کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ نہ تو لڑنے کی سخت ہے، یہ صرف مسلمانوں کے اوپر نہتے جو ان کے دوسرے فرقوں والے ہیں ان کے اوپر ہی یہ مظالم ڈھا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر اسرائیل سے مقابلے کی بات آئے تو پھر جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جواب دیا جائے، لیکن ناظرین کس چیز سے جواب دیں گے؟ وہ ہتھیار جو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ جنگی طیارے، وہ تو انہوں نے تباہ کر ڈالے جو جب یہ داخل ہوئے ہیں دمشق کے اندر۔ تو اب جو ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ناظرین اسرائیلی فوجیں گھوم رہی ہیں۔ حالات کافی زیادہ پریشان کن اور تشویشناک ہیں۔ امت مسلمہ کی جانب سے ناظرین ابھی تک کوئی شام کے اندر اسرائیلی فوج داخل ہو گئی ہے، کوئی باقاعدہ طور پہ ایک OIC کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ طور پہ ہونا تو بڑا کہ فوری طور پہ الٹیمیٹم دیا جائے، ٹائم دیا جائے کہ ودن فیو آور یہاں سے اگر فوجیں نہیں نکلتی تو ہم اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیں گے یا اسرائیل کو جواب دیں گے۔ لیکن اس وقت انوس خاموشی ہے، کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا گیا، صرف مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور مذمتوں سے آپ کو پتہ ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور یہی مذمتیں جو ہیں وہ اسرائیل کی جاتی رہیں۔ لیکن ایک طرف تو کہا گیا کہ جی آپ مذمت کریں، اور دوسری طرف اسرائیل نے واضح طور پہ کہہ دیا جی کہ جو ہماری مذمت کر رہے ہیں وہ اصل میں ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہ بس انہوں نے خانہ پوری جو ہے اس کے لیے مذمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہی کچھ ناظرین اس وقت وہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین ایران وہ ابھی خاموش اسی لیے ہے تاکہ جو جولانی حکومت ہے اس کو سبق سکھایا جا سکے، وہ سبق اس کو مل سکے کہ ایران یہاں پہ موجود تھا تو کسی کو کی جرت نہیں تھی کہ وہ یہاں پہ قدم رکھتا، اور یہاں پہ اٹیکس ہوتے تھے، لیکن وہ اٹیک شام کی جانب سے جب کیے جاتے تھے تو تب بھی ان اٹیکس کے بدلے میں اٹیکس کیے جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے وہ ناظرین اٹیکس پہلے یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ایران کے کمانڈرز موجود ہیں، ایران کی یہاں پہ اڈا موجود ہے، ایران کی یہاں پہ بہت زیادہ رجیم یہاں پہ موجود ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پہ ایرانی تو ہیں نہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی نظر میں آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ملک جتنے بھی ہیں ان کو قبضے میں لینے کے لیے اس وقت خوفناک جو پلاننگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ یہ ابتدا ہوئی ہے، اس کے بعد یہ عرب کنٹری جتنے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں بشمول سعودی عرب کے، یہ ناظرین آپ دیکھیے گا کہ یہ اسرائیل قبضے میں لے گا۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔